بیٹوں کی طرف آپ آ جائیں۔ حضرت امام حسن بڑے صاحبزادے اور حضرت امام حسین دوسرے صاحبزادے، جن سے اب تک اولاد چل رہی ہے، ان دونوں حضرات سے چل رہی ہے۔ کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حسنی اور حسینی دونوں اعتبار سے سید ہوتے ہیں، اس بات کو ذرا یاد رکھیے گا۔ آج کا موضوع کوئی آپ خشک نہ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ بظاہر چونکہ ایک نام لے رہے ہیں، بچوں کے نام لے رہے ہیں، اولاد بتا رہے ہیں، کوئی واقعات نہیں ہیں، کوئی روایات نہیں ہیں، کوئی جملے نہیں ہیں، کوئی حوالہ جات نہیں ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ آج کے اس موضوع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کا، خاندان کا مجھے آپ کے سامنے تعارف کروانا ہے۔ یہ ضروری معلومات بحیثیت مسلمان ہمیں ہونی چاہیے۔ تو جو ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے، دونوں طرف سے حسنی یا حسینی ہوگا، اس کو کہا جاتا ہے نجیب الطرفین۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نجیب الطرفین، یعنی جو دونوں طرف سے، ماں باپ کی طرف سے شرافت لیے ہوئے ہے، ماں بھی سیدہ، باپ بھی سید۔ جیسے سرکار غوث پاک حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ حسنی بھی تھے اور حسینی بھی تھے، ورنہ کثیر تعداد میں یا تو کوئی حسنی سید ہوگا یا پھر حسینی سید ہوگا، لیکن سادات میں حسینی سید زیادہ ہیں اور حسنی سید کم ہیں سید، لیکن امام حسین کی اولاد جو ہے وہ بکثرت ہے، امام حسن کی اولاد ہے لیکن ان کی بنسبت کم ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 8 صاحبزادے تھے اور 5 صاحبزادیاں تھیں۔ آپ کی اولاد 13، 8 صاحبزادے اور 5 صاحبزادیاں تھیں، لیکن حضرت امام حسن کی جو اولاد چلی وہ 2 صاحبزادوں سے آگے چلی، باقیوں سے آگے نہیں چل سکی۔ نمبر 1 حضرت امام حسن مثنیٰ، یہ مسنا پڑھتے ہیں لوگ، وہ لکھ چونکہ زبر زیر پیش نہیں ہوتا، مثنیٰ، حضرت امام حسن مثنیٰ، یہ حضرت امام حسن کے صاحبزادے، ان کا نام بھی حسن۔ اور نمبر 2 حضرت زید بن حسن، ان 2 بچوں سے حضرت امام حسن کی یوں سمجھے آگے اولاد چلی اور چل رہی ہے، باقی 6 بچوں سے اولاد آگے نہیں چلی۔ تو اس طرح حضرت امام حسن کے صاحبزادوں اور صاحبزادیوں کا تعارف ہوا۔ آپ کے صاحبزادوں میں، پھر صاحبزادوں کے صاحبزادوں میں، بیٹوں میں اور پھر پوتوں پڑ پوتوں میں، خاص طور پر امام حسن مثنیٰ کے بعد جو تاریخ کے اندر نام ملتے ہیں یا 12 اماموں کی فہرست میں ان کا نام آتا ہے، امام حسن مثنیٰ کے بیٹے حضرت عبداللہ محض، ان کا بھی آگے ذکر چلتا ہے، اور عبداللہ محض کے بیٹے امام محمد نفس زکیہ، ان کا بھی آگے ذکر ملتا ہے، کیونکہ ان حضرات نے بھی حق کے لیے جد و جہد کی ہے، باطل کے خلاف ڈٹ کر رہے ہیں، اس لیے تاریخ کی کتابوں میں ان کا بھی کافی ذکر ملتا ہے۔ لیکن ہمارا موضوع چونکہ ساروں کی تفصیلات نہیں ہے، ایک موٹا موٹا ایک تعارف ہے خاندان کا، آل اولاد کا، اس لیے میں یہیں تک محدود رہتا ہوں۔ تو ان صاحبزادوں میں آگے ذکر ملتا ہے۔ یہاں میں ایک اور علمی اضافہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا کہ امام مہدی تشریف لے کر آئیں گے، قیامت کی نشانیوں میں سے، بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ امام مہدی تشریف لے کر آئیں گے۔ نام ان کا محمد ہوگا، مہدی ان کا لقب ہوگا، کیونکہ یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوں گے اور آگے ہدایت بھی دیں گے، اس لیے ان کو مہدی کہا جائے گا، نام ان کا محمد ہوگا۔ یہ بھی حضرت امام حسن کی اولاد سے ہوں گے، یہ بھی جب تک تشریف لائیں گے کن سے ہوں گے؟ حضرت امام حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ ہاں ایک روایت ملتی ہے کہ ماں امام حسین کی اولاد سے ہوگی ان کی، لیکن باپ ان کے حضرت امام حسن کی اولاد سے ہوں گے، اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں بکثرت ذکر ملتا ہے، اتنی روایات ہیں کہ کسی کے اندر دم نہیں ہے، جرت نہیں ہے کہ ان روایات کو جھٹلا سکے۔ کب آئیں گے ہمیں اتنا پتہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے وہ نشانی بتائی گئی ہے، مدینہ شریف میں پیدا ہوں گے، مکہ کے اندر ان کی پہچان ہوگی اور لوگ بیعت کریں گے، اور بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے، ادھر آپ ہجرت کریں گے، یعنی جائے ولادت مدینہ شریف اور جائے بیعت مکہ شریف اور جائے ہجرت یروشلم فلسطین بیت المقدس شریف، یہ آپ کے بارے میں تعارف ملتا ہے۔ آپ کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، آپ کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور ایک روایت کے مطابق ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو امام مہدی تشریف لائیں گے ان کا نام بھی میرے نام پر ہوگا، ان کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پر ہوگا، عبداللہ یعنی، لیکن کن کی اولاد سے ہوں گے؟ حضرت امام حسن کی اولاد سے، یعنی حسنی سید ہوں گے۔
یہ آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इमाम महदी के हवाले से ख़बर दी, बशारत दी, वो भी मैंने आपको बताई। लेकिन हमारा जो इनके बारे में एतिकाद है वो ये है कि ये अभी मौजूद नहीं है, ये अभी पैदा नहीं हुआ। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये पैदा हो चुके हैं, छुपे हुए हैं, इस तरह की नज़रियात वो रखते हैं। हमारा न तो उनसे ताल्लुक़ है, न उनके नज़रियात से ताल्लुक़ है। एक अहले सुन्नत व जमात का जो एक मसलक है और जो एक एतिकाद है और हवाला है, वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये अभी पैदा नहीं हुए। ये पैदा होंगे तब भी किसी को नहीं पता चलेगा। ये जब 40 साल के होंगे, ये तवाफ़ कर रहे होंगे, मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान औलिया सालिहीन को कश्फ नसीब होगा, वो ऐलान करेंगे कि ये इमाम महदी हैं, वो बैत करेंगे। उस वक्त पता चलेगा जब इनकी उम्र 40 साल हो चुकी होगी। उसके बाद ये मज़ीद 9 साल इनकी उम्र बाकी रहेगी। तकरीबन 49 और 50 साल की उम्र में ये विसाल फरमा जाएंगे। ये वो बात है जो होनी है, लेकिन इसके बारे में तारीख़ में ज़िक्र पहले मिलता है, कुछ हदीस में और कुछ दीगर शरीयत की किताबों में। ये हज़रत इमाम हसन की आल औलाद का बयान मुकम्मल मैंने आपको सुना दिया। आगे चलिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके 4 साहबजादे थे और 2 साहबजादियाँ थीं। लेकिन 4 साहबजादों में 3 साहबजादे कम सिनी में, बचपन ही में विसाल फरमा गए वाक़े करबला के अंदर। एक पहले, 2 उस मौके पर, और एक हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनका नाम अली है, जिनका नाम अली है। ज़ैनुल आबिदीन उनका लक़ब है इबादत की वजह से, कसरत इबादत की वजह से। वो चूँकि बाकी बच्चे, उनकी उस वक्त उम्र वाक़े करबला के वक्त 22 से 23 साल थी। अल्लाह ने उनको बाकी रखना था, अल्लाह को ऐसी मंजूर था। शदीद बुखार में मुब्तला थे, इसलिए वो लोग उन पर वार न कर सके। मैं कह रहा हूँ अल्लाह को जो मंजूर था, अल्लाह ने अपने महबूब की आल औलाद को अपने नवासे हज़रत इमाम हुसैन से चलाना था, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से अब तक हुसैनी सैयद आल औलाद चल रही है। तो हज़रत इमाम हुसैन के 4 साहबजादों में जो ये हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनसे ही आगे सिर्फ़ एक साहबजादे से नस्ल चल रही। आपकी जो 2 साहबजादियाँ थीं, एक का नाम फ़ातिमा था और दूसरे का नाम या तो अमीना था या आमना था, लेकिन उनका लक़ब मशहूर है हमारे दरमियान, नाम मशहूर नहीं है, और वो है सकीना। क्या है? यहाँ भी एक इल्मी बात सुने, ये लफ्ज़ भी सुकैना है। क्या है? हाँ, सुकैना, सुकैना है लफ्ज़। इसको इसमें मुसग़र कहते हैं हमारी दरस निज़ामी की ज़बान में। बोलने वाले नातों में, मनक़बतों में सकीना ही पढ़ते हैं, और लिखने में चूँकि ज़बर ज़ेर पेश किताबों में नहीं लिखे हुए होते, लेकिन सही नाम मैं आपको बता रहा हूँ कि सकीना नहीं, बल्कि नाम क्या था? सुकैना। हाँ, सकीना नाम अपनी बच्चियों का आप रख सकते हैं, सुकैना भी रखें, सकीना भी रखें, लेकिन इमाम हुसैन की बेटी का नाम सकीना नहीं था, सुकैना था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और नाम भी नहीं था बल्कि लक़ब था। नाम या तो अमीना था या आमना था। ये 2 साहबजादियाँ थी और 4 साहबजादे थे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जुमा के बयानात में से, जुमा के खुतबात में से मेरा ख़ास मौजू इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ माह मुहर्रम के अंदर एक खुतबा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर पहले भी होता है। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो मुहर्रम का जो आखिरी खुतबा होगा जुमे का, वो सारे का सारा यहाँ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत पर होगा। खुसूसियत के साथ वो मेरा बयान होता है, इसलिए मैं उसका अभी आपको यूँ समझे तारो भी करवा रहा हूँ और आपको दावत भी दे रहा हूँ। वो पूरा बयान जो 45-50 मिनट का होगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, तो वो इसी मौजू पर होगा। आपने उनकी मुकम्मल सीरत को सुनना है, क्योंकि मैं समझता हूँ हज़रत इमाम हुसैन की जो आगे औलाद चली है, जो एक अनोखा और मुनफरिद तज़किरा है, वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है। उन्होंने ज़िंदगी कैसी गुजारी, रब की इताअत में, खिदमत खल्क़ में, वो हमारे लिए काबिल नमूना है और अमल के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए इनका मुकम्मल बयान हम अपने खुतबे के अंदर करेंगे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से आगे 2 बेटों का ज़िक्र मिलता है ख़ास तौर पर। नंबर 1 हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर, बाकिर लक़ब, नाम मोहम्मद, और नंबर 2 हज़रत ज़ैद। ये हज़रत ज़ैद ने भी अपने दादा की तरह, यानी हज़रत इमाम हुसैन की तरह जिद्दोजहद की है, हक़ के लिए लड़े हैं, शहीद हुए हैं, जुल्म सितम इनके ऊपर हुआ है। मैं क्या बताऊँ, 4 दिन इनकी लाश को लटकाया गया था, 4 दिन तक लाश लटकती रही। और देखें अल्लाह की कुदरत, देखें कि 4 दिन लटकने की वजह से शर्मगाह से जब कपड़ा हटने लगा, अल्लाह ने मकड़ी को हुक्म दिया, मकड़ी ने अपना जाला बुना
اور اس طرح اللہ رب العزت نے ان کی شرم اور ان کے بھرم کی حفاظت بھی کی۔ حضرت زید کی بات کر رہا ہوں، یہ امام زین العابدین کے وہ بیٹے ہیں جن کا عام طور پر بیان ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ ہم ایسے ہی آگے چلے جاتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، امام باقر کے بیٹے جناب امام جعفر، امام جعفر کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، اس طرح آگے چلتے ہیں۔ لیکن حضرت امام زین العابدین کے جو دوسرے صاحبزادے ہیں حضرت زید، ان کا بہت تذکرہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ان کی بھی ویسی کی ویسی یوں سمجھے پوری زندگی جد و جہد کی ہے جیسے ان کے دادا حضرت امام حسین کی تھی۔ لیکن سلسلہ علمی بہرحال آگے چلا، اور حضرت امام محمد باقر جو صاحبزادے تھے حضرت امام زین العابدین سے علمی طور پر، عملی طور پر وہ جانشین بنے۔ باقر کہتے ہیں وسعت والا، کشادگی والا، کسی چیز کو چیر دینا، کسی چیز کو پھاڑ دینا، یہ با قاف را کا معنی ہے۔ اس وجہ سے آپ کو باقر کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے یوں سمجھیں علم کو اتنا پھیلایا اور علم کی وسعت آپ کے اندر اتنی تھی کہ آپ کا لقب کیا پڑ گیا؟ امام باقر۔ بڑے بڑے لوگوں نے آپ سے عجیب عجیب سوالات کیے، لیکن بادشاہوں کی طرف سے وہ بڑے بڑے لوگ آتے تھے، پہیلیاں پوچھتے تھے کہ بھری محفل میں امام باقر کو خاموش کروائیں گے کہ اس سوال کا وہ جواب نہیں دے سکے۔ لیکن اللہ نے ان کو وہ علم دیا تھا کہ جو معترضین، اعتراض کرنے والے آتے تھے، آخر میں نعرہ مار کر جاتے تھے کہ ہوا ابن رسول اللہ حقن، واقعہ یہ اللہ کے رسول کا وہ صاحبزادہ اور برحق ہے کہ نہیں ہم جانتے کہ ان سے بڑھ کر کو روئے زمین پر ان سے بڑا بھی کوئی عالم ہوگا۔ بڑے عالم تھے۔ آپ سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ جناب وہ چیز بتائیے جو گھٹتی بھی ہے بڑھتی بھی ہے، پھر وہ چیز بتائیے جو گھٹتی تو ہے اور بڑھتی نہیں ہے، پھر وہ چیز بتائیے جو نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ وہ ہستیاں جن پر میں ایک ایک پورا خطبہ دے سکتا ہوں، الحمدللہ سب کی سیرت اور سیرت پر نوٹ میرے پاس موجود ہیں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہر ایک الگ الگ میں بیان کروں۔ میں تھوڑا تھوڑا ایک آپ کو لے کر چل رہا ہوں۔ امام باقر کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو چیز گھٹتی بھی ہے اور بڑھتی بھی ہے وہ چاند ہے۔ کیا ہے؟ چاند ہے۔ سب کو پتہ ہے گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، پہلی 15-14 تاریخ تک اس کو جناب بڑھنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد گھٹنا ہوتا ہے۔ اور جو چیز صرف گھٹتی ہے بڑھتی نہیں ہے وہ انسان کی عمر ہے، وہ انسان کی زندگی ہے، جو ہر روز گھٹ رہی ہے، جو پیچھے اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے، بڑھ نہیں رہی بلکہ ہر روز وہ گھٹ رہی ہے۔ اور جو نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے وہ سمندر ہے۔ اللہ نے اس کی ایک وسعت ایسی رکھی ہے کہ اس کو مقرر کر دیا ہے۔ اگر وہ بڑھنے لگ گئے تو پھر تو وہ مخلوق کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ جب سیلاب آتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے، لیکن اللہ نے سمندر کے ایک حد مقرر کر دی ہے، نہ اس کو گھٹنے کی اجازت ہے نہ اس کو بڑھنے کی اجازت۔ یہ میں ایک مثال صرف میں نے آپ کو دی ہے، نہ جانے کیسی کیسی مثالیں حضرت امام باقر کے علم کی۔ حضرت امام باقر کے آگے ان کے جو صاحبزادے تھے وہ ہیں حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں سمجھیں اولاد سے بنتے ہیں، بیٹے کی اپنے باپ کی طرف سے بھی اپنی ماں کی طرف سے بھی۔ ماں ان کی نام چونکہ ام فروہ تھی، اور یہ جو ام فروہ تھی نا، یہ ام فروہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے قاسم کی بیٹی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتی حضرت اسما ان کی بیٹی تھی۔ یعنی باپ کی طرف سے تو بتا دیا، یہ تو سلسلہ حضرت امام باقر سے آ رہا ہے۔ ماں کی طرف سے دوہری جو نسبت ہے، یعنی ان کی ماں کے باپ اور ماں کے جو ماں ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے، اس لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق کی بے پناہ عزت کیا کرتے تھے، کلمات خیر کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے ابوبکر نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا ہے، یعنی اپنی ماں کے حوالے سے بتاتے تھے کہ میری ماں کی ماں اور میری ماں کا باپ، نانا اور نانی دونوں حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد سے ہیں، تو 2 مرتبہ مجھے جنم حضرت ابوبکر صدیق نے دیا۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ یہ بھی علم کے ایک یوں سمجھے بے کنارہ سمندر تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان کے شاگرد تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے تھے میری ساری زندگی کا علم ایک طرف۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کوئی عام عالم تو نہیں تھے نا، ان کے تعارف کی تو ضرورت نہیں ہے نا۔ سراج الامہ، امت کا چراغ، فقہ حنفی کے بانی، فتویٰ جو ہم دیتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل پر، اتنے بڑے عالم امام اعظم ابو حنیفہ، لیکن وہ فرماتے ہیں میری ساری زندگی ایک طرف۔ وہ جو 2 سال میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے تھے نا، وہ 2 سال ایک طرف۔ اور ایک جملہ بڑا مشہور ہے، آپ فرماتے تھے لو لسنتان لہلک النعمان، لو لسنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی کے 2 سال نہ ہوتے تو نعمان، یعنی اپنا نام لیا، نعمان نام تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا، نعمان ہلاک ہو چکا ہوتا تھا۔ اگر نعمان کو ابو حنیفہ کو بچایا ہے تو امام جعفر صادق کی صحبت کے 2 سال نے بچایا۔ حضرت امام جعفر صادق کتنے بڑے عالم۔ ایک مرتبہ خود حضرت امام جعفر صادق نے امام اعظم حنیفہ سے سوال کیا، ذرا علم دیکھیں۔ فرمایا ابو حنیفہ یہ بتا
तेरे इल्म का भी बड़ा चर्चा है, ये बता कि आँख का पानी नमकीन क्यों होता है और कान की जो मैल होती है वो कड़वी क्यों होती है, बदबू क्यों उससे आती है। बड़ी एक अजीब बात थी, नई बात थी कि आँख का पानी नमकीन क्यों होता है और कान से जो मादा निकलता है ये बदबूदार और कड़वा क्यों होता है, गंदा क्यों होता है। हज़रत इमाम आज़म हनीफा खामोश हो, तभी तो कहा ना 2 साल वो यही बातें थी, बाकी इल्म तो बड़ा पढ़ा उन्होंने, सैकड़ों में नहीं हज़ारों में उस्ताद हैं इमाम आज़म हनीफा के, यूँ समझें, फिर हज़ारों में शागिर्द समझें, कोई आम बात नहीं है। लेकिन इमाम आज़म हनीफा खामोश रहे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, ये तारीख़ इब्न खल्लिकान, ये खलकान लोग पढ़ते हैं, तारीख़ इब्न खल्लिकान नाम सीधा, इसके अंदर ये वाक़या मौजूद है जो आपको बता रहा हूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, बात यह है कि आँख का जो ढेला है वो है चर्बी का। किसका? चर्बी का। और चर्बी की हिफाजत नमक करता है। चमड़े के ऊपर नमक मारते हैं ना, ख़राब नहीं होता। खाल, जो जानवर की खाल होती है, नमक रात को लगा के रख देते हैं ना। अब जदीद केमिकल आए, वरना जो चमड़े का कारोबार करते थे क्या करते थे, रात को नमक लगा दिया, चमड़ा नहीं ख़राब होता। तो फरमाया ये चर्बी है, ये जो ढेला है आँख का, अल्लाह ने इस पानी को नमकीन बनाया है ताकि अल्लाह ताला अपनी कुदरत से खुद ब खुद ही इस चर्बी की हिफाजत करता रहे। समुंदर खारा है ना, इसलिए बाकी है। अगर समुंदर मीठा होता तो जैसे बारिश के पानी में बदबू पड़ती है, 4 दिन के बाद आप पास से नहीं गुजर सकते। कोई ना, समुंदर तो 3 हिस्से है, पानी 3 हिस्से है। साइंस वाले बच्चे पढ़ते रहते हैं, मैट्रिक वगैरह में बयान है ये सारा। एक हिस्सा खुश्क है जिस पर पूरी इंसानियत रह रही है, लेकिन 3 हिस्से पानी है। अगर खारा पानी ना होता तो कोई नहीं रह सकता था, इसलिए अल्लाह ने उसको खारा बनाया ताकि जो चीज़ें उसमें मर रही हैं वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाए। तो खारा पानी नमकीन बनाया ताकि इस चर्बी की हिफाजत हो। और डॉक्टरों से जाकर पूछें, पानी आँख में मौजूद रहना ज़रूरी होता है, आँख का तर रहना ज़रूरी है। अगर आँख का पानी खुश्क हो जाए तो बिनाई के लिए सख्त ख़तरनाक चीज़ है। और रह गया कान का मादा कड़वा क्यों होता है, तो फरमाए इसलिए कि अगर कोई कीड़ा, अगर कोई चीज़ अंदर चली भी जाए तो वो पर्दे तक पहुँचने से पहले ही मर जाए। ये आप याद रखें, 2 हफ्ते पहले की बात है, मैंने एक वीडियो देखी जदीद तिब के ऊपर, उन्होंने एक अमली प्रैक्टिकल एक वीडियो बनाई हुई थी इसी कीड़े वाली बात की। उन्होंने कहा, उनका मकसद ये था कि ज़्यादा तीली नहीं मारा करें, एक हद तक कान की सफाई करें, बहुत आगे जाकर नहीं करें कि मैं सारा मैल निकाल लूँ। मैल का कान में रहना ज़रूरी है। आज देखें जदीद तहकीकात हो रही हैं, और इमाम जाफ़र सादिक की बात कब की है कि वो मैल इसलिए अल्लाह ने रखी है और कड़वा उसको बनाया है ताकि कोई चींटी, कोई कीड़ा, कोई इस तरह की नुकसानदेह चीज़ वहाँ तक पहुँचने से पहले ही ख़त्म हो जाए और एक नाजुक पर्दा जो है वो उसकी हिफाजत रहे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के जो आगे बेटे थे, एक हज़रत इस्माइल थे और दूसरे हज़रत इमाम मूसा काज़िम थे। हज़रत इस्माइल का भी जिक्र मिलता है। कुछ लोगों का आज एक पूरा फ़िरका मौजूद है, फ़िरका इस्माइलिया, वो अपने आप को इन्हीं की तरफ मंसूब करते हैं, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के इस साहबजादे की तरफ। लेकिन आगे सिलसिला बहरहाल दूसरे साहबजादे से चला जिनका नाम है हज़रत इमाम मूसा काज़िम। नाम मूसा काज़िम कहते हैं गुस्सा पी जाने वाला, ये भी सुन लें आप, हैं। ख़ानदान से अल्हम्दुलिल्लाह हम अकीदत तो रखते हैं, इमाम मूसा काज़िम से प्यार भी करते हैं, लेकिन उनका नाम क्या था? काज़िम लक़ब। और काज़िम किसको कहते हैं? गुस्सा पी जाने वाला। बड़े बड़े लोगों ने आपकी बर्दाश्त को आज़माया, तहम्मुल को आज़माया। एक शख्स के बारे में आपने सुना कि वो मुझे गालियाँ बकता है, आपने 1000 दिनार तोहफे में उसको भेजा। गालियाँ बकने वालों को तोहफे दिए जाते हैं, लेकिन इमाम मूसा काज़िम ने गालियाँ बकने वाले को 1000 दिनार की थैली तोहफे में दी। इतने मुशफ़िक़ और मेहरबान थे, इतने तहम्मुल और बर्दाश्त वाले थे हज़रत इमाम मूसा काज़िम। इमाम मूसा काज़िम के आगे बेटे हैं हज़रत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला। फिर इनका ज़िक्र आगे ज़्यादा मिलता है, हज़रत इमाम अली रज़ा। इनका भी एक जिद्दोजहद समझें और एक तवील ज़िंदगी का जो अरसा है वो इसी जिद्दोजहद में गुज़रा है। बड़े बड़े बादशाहों ने भी आपको अपने करीब करने की कोशिश की। अब्बासी जो खलीफे उस वक्त थे, उमरा थे, हाकिम थे, आपकी भी इल्म व अमल के फैलाने में ज़िंदगी तवील गुजरी। आगे औलाद में अगर कसरत के साथ किताबों में ज़िक्र मिलता है तो ये हज़रत इमाम अली रज़ा का मिलता है। इमाम अली रज़ा के बेटे हैं इमाम मोहम्मद तकी जवाद, जिनका लक़ब है जवाद सखी को कहते हैं, और उनके आगे बेटे हैं इमाम अली नकी, और इमाम अली नकी के आगे बेटे हैं इमाम हसन अस्करी। और इमाम हसन अस्करी की औलाद हुई या ना हुई, तारीख़ी हवाले से ये मामला भी
कोई यूँ समझे पाए सबूत तक नहीं पहुँचा हुआ। तो ये बज़ाहिर आखिरी फ़र्जंद हैं, जो एक शोहरत है ना सलासिल की, और एक लड़ी जो समझें आप, जो एक चैन है, जंजीर है, उसमें आखिरी हज़रत इमाम हसन अस्करी का नाम आता है। ये तारुफ था आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद का और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद का। इस वक्त दुनिया के अंदर अगर औलाद चल रही है तो वो मैं सारी आपको बता चुका हूँ, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन से चल रही है। मौला कायनात सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला की जो औलाद हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के बतन से है, सिर्फ उसी को सैयद कहा जाएगा। इसमें अपनी ज़रा एक तसल्ली रखें, हम कहते हैं सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक, सैयदना हज़रत अबू हुरैरा, तो लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं, फ़ोन भी आते रहते हैं कि ये सैयद तो नहीं थे, आप सैयद क्यों कहते हैं? हर जगह सैयद का एक माना नहीं होता। जो आले रसूल हैं, शाह साहब हैं, उनके लिए सैयद का मतलब ये है जो तफसील बताए बैठा हूँ सारी, और दीगर लोगों के लिए जो सैयद है वो अदब का लफ्ज़ है। ये माशाल्लाह हज़रात बैठे हैं, सऊदीया में रह कर आए हैं, वहाँ पर भी अब भी अदबन ये एक एजाज़ी लफ्ज़ बोलते हैं, सैयदी कैफ़ हालुक या सैयदी, ए मेरे मोहतरम आप कैसे हैं, आपका हाल कैसा है। ये सैयदी ये एक इज़्ज़त वाला लफ्ज़ है, इसका माना होता है सरदार। तो जब दीगर सहाबा के लिए बोला जाता है तो वहाँ मतलब ये नहीं होता कि वो हज़रत अली की औलाद से और वो सैयद और आले रसूल और शाह साहब, नहीं, बल्कि वहाँ मतलब क्या होता है, हमारे सरदार, इज़्ज़त, मोहतरम, एहतराम, इसके माना में। तो दीगर लोगों के लिए जब सैयदना बोला जाए तो वो दिमाग में लेकर नहीं आना कि ये भी सैयद है, ये भी आले रसूल है, नहीं। इस तरह एक तो ये बात याद रखें। शाह साहब, लफ्ज़ शाह भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सैयद और आले रसूल के लिए बोला जाए, लेकिन हमारे उर्फ़ में उलमा ने लिखा है, इस बात को ज़रा संजीदगी से लें, हमारे उर्फ़ में ये हमारे उलमा ने लिखा है कि अब लफ्ज़ शाह साहब बोला जाता है सिर्फ सादात के लिए, सैयद के लिए। इसलिए जो बंदा सैयद नहीं है उसको शाह साहब नहीं कहना चाहिए। हमने तो मजाक में नाम रखे हुए थे ना लोग, शाह साहब नहीं। हमारे उलमा ने इस हवाले से एक अदब बताया है कि हमारे उर्फ़ में, मुआशरे में चूँकि शाह साहब ख़ास है किसके साथ, सैयद के साथ, तो किसी ऐसे आदमी का आप शाह साहब नाम नहीं रखें जो सैयद ही नहीं है। इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो दीगर औलाद थी, आखिरी बात आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो दीगर औलाद थी वो सैयद नहीं है, वो आले रसूल नहीं है। आले रसूल ख़ास है, सैयद सादात का जो लक़ब है वो ख़ास है सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत अली की वो औलाद जो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा से, यानी इमाम हसन से, इमाम हुसैन से, इन दो साहबज़ादों से। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला की यूँ समझें 9 बीवियाँ थीं। जब तक हज़रत फ़ातिमा थी, जब तक उनका विसाल नहीं हुआ, पहले भी बता चुका हूँ, आगे कोई निकाह नहीं हुआ, लेकिन उनके बाद यके बाद दीगरे, एक वक्त की बात नहीं हो रही, एक वक्त में तो 4 से ज़्यादा जमा नहीं हो सकती ना। ये 9 बीवियों का ये मतलब नहीं है कि एक वक्त में, यके बाद दीगरे, एक के बाद दूसरी, एक एक वक्त में 4 या 4 से कम, 4 से ज़्यादा नहीं, लेकिन टोटल 9 बीवियाँ थी और 17 बेटे थे और 18 बेटियाँ थी। तारीख के अंदर ये बात मिलती है, 30 से ज़्यादा आपकी औलाद, 17 बेटे, बेटियाँ कितनियाँ? हाँ, एक को बोझ समझते हैं और नारा हैदरी भी ऊंचा मारते हैं, या अली, ठीक है ना, और बेटी एक भी बोझ लगती है, और हज़रत अली की बेटियाँ 18 बोल रहा हूँ। इसलिए ये औलाद के तारुफ का एक मतलब ये भी था कि ज़रा इस हवाले से भी हम अपने दिल को खुला करें। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो दूसरी अज़वाज से बेटे हैं उनसे भी आगे औलाद चली है या नहीं चली, ये नुक्ता है जो आपको बताना था। टोटल बेटों में से 5 साहबजादे ऐसे थे जिनसे औलाद चली, 2 हो गए हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन। इनके अलावा जो दीगर बीवियों से 3 साहबजादे ऐसे मिलते हैं, मोहम्मद बिन हनफिया, अब्बास और उमर, ये 3 साहबजादे आपके थे जिनसे आगे औलाद चली। लेकिन याद रखिएगा, जो हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन से हैं उनको तो आले रसूल और सैयद कहा जाता है, ये शाह साहब हम कहते हैं। जो दीगर औलाद है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला की दीगर अज़वाज से, उनको सैयद नहीं कहा जाता, अरब के अंदर उनको अलवी कहा जाता है। क्या लफ्ज़ बोल रहा हूँ मैं? अलवी, आइन लाम